Postoje neki ljudi koji koriste aluminijsku foliju kao alternativno sredstvo za ublažavanje bolova u zglobovima. Ima nekoliko teorija o tome kako aluminijska folija može pomoći u ublažavanju bolova u zglobovima. Jedna teorija je da aluminijum ima sposobnost da reflektuje elektromagnetne talase, što bi moglo imati uticaja na bolove u zglobovima. Mi u našem okruženju nismo imali puno ljudi koji su koristili ovaj metod za dobrobit svojih zglobova i kostiju, pa vam to ne možemo preporučiti kao vlastito saznanje ili iskustvo. Ono što možemo da vam preporučimo za zdravlje kostiju i zglobova i za šta smo se uverili da zaista deluje je seme susama. Postoji nekoliko načina na koje možete upotrebiti susam za zdravlje svojih zglobova i kostiju. Ako pomešate susam i med, dobit ćete savršen miks za zdrave i jake kosti. Potrebno je da nabavite kvalitetan susam i pravi domaći med. Takav med je sam po sebi lekovit, a on još očuva kvalitet susama i pojačava njegovo dejstvo. Susam je najbolje prvo zagrejati u tiganju na blagoj temperaturi. Pazite da ne izgori. Treba samo da porumeni i pusti ulje, a onda ga mešati sa medom. Pomešati u podjednakoj količini. Na primjer, na kašiku meda ide kašika susama ili na teglu meda ide tegla susama. Dobro umešati sastojke da se sjedine i uzimati dnevno po jednu kašiku. Da li koristite susam u ishrani i na koji način, napišite nam u komentarima. Ako pomešate susam i maslinovo ulje, dobit ćete susamov tan ili tahini pastu. Još jednom naglašavamo koliko je bitno da budu kvalitetni sastojci. Mi smo koristili organski integralni susam i hladno ceđeno maslinovo ulje. Susam zagrejati u tiganju dok ne porumeni i pusti ulje. Ubaciti u blender podjednaku količinu susama i maslinovog ulja. Miksujte dok se ne dobije pasta. Uzimajte jednu kašiku dnevno ili namažite na hleb. Seme susama sadrži mnoge nutritivne vrednosti koje mogu pomoći u održavanju zdravlja zglobova. Oni su izvor omega-3 i omega-6 masnih kiselina koje su važne za održavanje zdravlja kože, kose i zglobova. Seme susama također sadrži visoke koncentracije magnezijuma, minerala koji je važan za normalno funkcionisanje mišića i koštanih struktura, uključujući i zglobove. Susam se ne jede sam, nego se posipa po hrani. Često ga možete vidjeti na hlebu i drugom pecivu. Jedan od najstarijih slatkiša na svetu je napravljen od susama i ušpinovanog šećera.
To se pravi i prodaje i danas, a dolazi nam u obliku različitih štapića, štanglica i loptica. Međutim, postoje i bolji načini kako da se iskoristi sva vrednost susama, na primjer tako što se pravi miks susam i med, susam i maslinovo ulje ili susam i jogurt. Sigurni smo da će svako od vas naći neku kombinaciju koja mu najviše prija. Ne kupujte veće količine susama jer je kvarljiv i može da užegne. Najbolje je kupiti manju količinu i iskoristiti ga, odnosno napraviti nešto. Susam ili sezam, kako ga još zovu, ako koristite u ishrani, činite mnoge dobrobiti za svoje zdravlje. Ako želite naš rad da podržite na višem nivou, možete nam dati super hvala kada kliknete na super hvala ispod videa koji vam se dopao i bio je koristan za vas. Također rad kanala možete podržati tako što ćete postati član kanala klikom na pristupi. Kao član ostvarit ćete i neke pogodnosti. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Kliknite like, prijavite se na naš kanal, a zatim kliknite zvonce i odaberite sve kako biste bili obavešteni o novim zanimljivim sadržajima.